Good morning po mga kasingko. Ngayong umaga na to ay papunta tayo simba. Kasama natin ang mamating kapamilya. Hindi ko alam kung kasama mga anak kasi maaga pa. Alas 4 pa lang. Ako katapos ko lang maligo. Ito nakabihis na. Magsasapatos na ako. Una sa lahat, batiin ko pala ngayon ng Happy Easter Sunday. Ngayon ito yung linggo ng pagkabuhay ni Kristo. Kaya samahan nyo kami, magsinilay-nilay tayo sa simbahan at pagdasal tayo kung saan nagtagumpay si Kristo sa pamumuhay niya sa mundo na kung saan niligtas niya tayong lahat. Magsimba tayo lahat, tayo magdasal, magpasalamat sa Diyos sa ginagawa ni Kristo para sa atin. At yun ang pinakamahalaga. Iwanan na natin yung nakaraan, na nagpatawad na tayo, nagbigay na tayo ng salubin natin, nagkumpisa lang lahat. At lahat ng mga kasalanan na nagawa natin ay na yung kalimutan. At lagi na tayo magpalataya sa Diyos. Ang gagawin natin lagi magsamba. Tapos kasi pagkasala, magpatawad na tayo. Huwag na tayo huwag na tayo maglagay ng puot sa ating katawan para tayo laging presko at saka makuhay tayo ng matahimik basta niya si Kristo lagi. Lagi tayo magdasal, galing sa puso, iwasan natin, kung may iwasan natin magkasala, iwasan natin magkasala kasi mahirap magkaroon ng kasalanan. Ito yung bagay na hindi tayo makapasok doon papunta kay Kristo. Kaya samahan niyo kami, ipagdasal natin ang ating sarili, ang ating buhay, lalo-lalo ang ating mga Pilipino. Kung ano man yung mga natin, kalimutan natin lang, pasukin na natin yung pamuhay, lalo na yung Easter Sunday. Salubungin natin ang matiwasay, peaceful, magkakaisa, tapos lahat ng kasalanan bitiwan natin at pilitan natin sa sarili, hindi na tayo magkaroon ng pagkakasala. Magkasala man tayo, magdasal tayo lagi, mahingi ng kapatawaran. Huwag natin kalimutan, si Kristo ang pinakauna sa ating buhay. Kaya samahan mo kami, mag-celebrate tayo ng Happy Easter Sunday. Happy Easter Sunday sa inyong lahat. Happy Easter Sunday sa buong Pilipinas. Kaya samahan mo kami, tara na. Ayun, good morning. Dilim pa, alas 4 pa eh. Ngayon, palabas na ako. Papunta na ako sa bahay ni Chamami. Going to church na. Daanan natin kung ano yung mga preparasyon nila. Alam ko na maagas Chamami na gising. Kasi pag yun, na event, lalo na pagsasimba, maaga na gising. Kaya, samahan ako, madilim pa. Wala pang katatawang paligid. Umaga pa. May bituin, kitang-kita maganda yung ilaw yung bituin sa paglalakad papunta ng simbahan. Ayan, kita natin dito. Sana gising na sila. Kaya let's pray and enjoy and celebrate the Happy Easter Sunday sa ating lahat. Ito naman pinaka-the best na gagawin natin para tayo'y kumplito ang buhay natin na magpasimba sa Diyos. Kaya yun ang pinaka-importante sa atin. Sana gising na si Chamami. Ayan na po, lahat na nakailaw. I hope na gising na si Chamami. Gisingin natin. Buenas! Chamami! Buenas! Buenas! Chamami! Chamami! Chamami, pwede entra. Chamami, entra mi ha. Buenos dias, buenas di madrugada. Ayan, naligo na si Chamami, di ba? Dito na ako sa niya. Ayan, nantayin natin. Dito lang muna tayo upo sa sala kasi mahirap naman na papasok tayo, hindi pa sila nagprepare na sila pagbihis. Kaya, good morning again, antabayanan natin. Dalawa lang kami. Tulog pong mga bata. Alas 4 pa kasi kawawa naman gisingin.
Yeah, lakad-lakad muna. Alas 4. Posible empezamos ay alas 5 misa. Alas 6 termina. Ganda ng buwan, no? Liwanag. Yan, liwanag na. Rinig ng matilaok ng manok. Eh. Sana may jeep makasakay kami. Pero ayos lang naman maglakad, exercise. Yan, liwanag dito. Ganun kami kaaga magsimba, alas 4. Labis tala magsimba maaga kasi marami kang magawa pagkatapos ng simba. Fresh na fresh ka na. Makakain ka na ng question. Sarap sa pakiramdam makapagsimba ng maaga. Yun ang pinaka-importante. Rinig ng mga tahol aso. Yan naman talaga ang purpose natin sa buhay. Magpasok sa bahay ng Diyos. Yung pinakamahalaga. Itong oras na ito kasi malawa pag masakyan. Lalabas masakyan na mga alas 6, alas 7. Itong oras, kore. Lakad-lakad lang. Este oras na yung mucho taxi. Ay, si. Pero kore no problema. Ayan, maliwanag yung kalsada. Dilim pa kasi. Lakad-lakad muna kami. Diyos. Talagang magsimba-sipagan talaga. Yun talagang purpose. Walang malayo o malapit. Basta importante, makarating ka sa bahay ng Diyos. Yun ang mahalaga. Malayo. Ano lang naman, 15 minutes lakarin. Hindi na masyado malayo. Maganda naman maglakad. Exercise sa buhay. Dumadaan ng mga gulay. Punta na public market. Dilim-dilim. So misa aquí empezamos a las 4:30 porque tiene celebración primero, después misa. Sí, Celebración tiene esta iglesia esto que celebración para resurrección, después a las 5 empezamos misa. Hay mucho. Por eso, sí, porque nosotros hacemos celebración. Sábado de Gloria, hacemos celebración a las 11. A las 11 de noche. Sabe que no toda persona vive cerca de la iglesia, muchas personas viven lejos. Sí, Por eso no podemos hacer las 4, sí. hacemos las 11. A las 11. Aquí todos, también mi sitio. A las 4. A las 4. ¿Has visto tiene niños aquí igual de ángel? Sí. Así. Lejos cada distrito así. Sí. Después terminar resurrección de ángel con María, misa. Así. Sabi ko sa kanya. Ano dito, una. Pag Easter Sunday, yung mga angel, may Mama Mary, yung pagbukas kay Kristo, pagsundo kay Kristo. Tapos, alas 5 misa na. Lapit-lapit na kami, ito na lang. Masarap talaga paglakad-lakad din. Hindi na kami sa lugar. Sí, todo el mundo sabes, ¿no? Cuando has visto, llámame. Sí. Por eso cuando quiero ir a la iglesia, yo no pregunto que si coche. Sí. No. Todos niños conoces. Ah, ¿conoces? Sí. Niños. Sí. Alima, Sophie, Vivian, Misma. Sabes todos. Está bien para pimosa aquí. Para no fácil para coger moto, entrar dentro de coche. Así bien. Aquí no mucho difícil con transporte, hay mucho transporte. ¿Tanto? Sí. No es camino de entrada, solo directo bien. Sí. Aunque Alima no puede perder aquí. Sí. Alima no puede perder. Alima ha dicho, mi pel problema con mucho andar.
May aso. Kaso-aso sa kalsada. Sino pwede anda? Mausoleum. Catedral. Sí, catedral. Mi casa está catedral, está lejos. Sí, lejos. Tu casa, ¿no? Hasta Monroe, eso Sí. lejos. Por eso la mayoría de la gente de la comunidad Malayo kasi simbahan sa kanila. Need na sasakay. está cerca. Vamos a Salesiano, Mhm. ahí frente a la capilla grande Salesiano. Sí, oh. También en Ucomba hay una iglesia que se llama San José. Ya no sé. Vamos ahí también. Sí, En el Putu hay una capilla también, sí. San Juan. San Juan. También vamos. Sí. Kami lang simba kasi mga bata. Ano? Tulog pa. Mahirap naman din gisingin. Pero sa kawawa din eh. Alas 4 pa, mga bata pa eh. Na kami lang muna dalawa. Next time na yan, ito rin. Basta nila mahal. Umaga kasi mahirap din ito. Masarap ay tulog. Ako na kayo. Lima. Kintindihan ang tutulog. Kaya hindi relax. Yan, lapit na kami. Kaya next time na mga bata na kasing ko, kaya di man natin kung di sila pilit. Okay lang sa matanda, sanay na. Yan. Maliwanag banda dito. Malapit na kami. Wala na mga 8 minutes at gana kami. Malapit na kami. Malapit na kami sumba. Nasaksihan nyo na yung first time yung pagsimba ng Sir San Luis. Hindi na kami doon. First time yung pagsimba ng Sir San Luis sa University. Abangan mo. Malapit na kami. Sabi ni nung Bernes Santo rin kasi nag-pisim kami. Isang oras nagitlakara namin. Sarap karamdam kasama sa posisyon. Pag-uwi namin. Busog naman tao sa kumain. Ang bilis ko nakatulog. Sabi niya kami siya din daw, mabilis ang tulog. Masarap talaga magsama sa mga ganon event. Maganda sa pakiramdam. ¿En qué nombre este Easter Sunday? Fiesta de Resurrección? Sí, hoy, Domingo de Resurrección. Sí, Domingo de Resurrección también. Fiesta de Domingo de Resurrección. Domingo de Sí. Resurrección. Todo Filipino entra a la iglesia. Todo el mundo está hoy Sí, contento. contento. Cristo resucitado. Sí. Contento todo, celebrar con familia, niños, niñas, abuelo, abuela, así aquí. Yo también con mis sitios, mi mamá, mi papá, así, todos, mi mamá, papá, abuela, abuela, entra a iglesias, mis hermanos, hermanas, Domingo de Resurrección, todo el mundo en la iglesia. sí, todo el mundo entra a la iglesia. Esto bien cultura para todos católicos. Celebramos todos. Para entrar a casa, para entrar a la iglesia con Dios fresco, así. Dar todo mal cosas. Hablar Dios, para así. Para gracias todos. Muy... Momento de reconciliación, momento de conciencia. Sí, momento de conciencia. Momento de pedir a Dios Sí, perdón. sí, a perdón. familia, Sí, perdón todos. limpiar todo. Sí, limpiar. Sí. Muy importante este para todos. Mucha gente no considera la Pascua. Con todo entrar... Mucha gente dice la Pascua solamente Dios está muerto. No. Sí, 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 sí. Tú Con mismo en la vida tú tienes que tener tu Pascua. Sí, Pascua, así. Tu cuerpo tiene que sentir la Pascua, lo que es la Pascua. Oh, sí, sí, La dimisión del Señor. El Señor sufre por ti, sí. por tus pecados. Ujú. Debe ser reconciliado, tienes que recompensar, tienes que saberlo, tienes que conocerlo. Sí, sí, sí. Este es muy importante. Muy importante, Muy disculparte, importante. pedirte perdón. Cristo, Sí. ayúdame. Sí, ayuda, perdón. Mucho importante. Tú entrar. Si un día pequé y no pude reconciliarme, no pude aceptarlo Sí, o reconocerlo, sí. te pide disculpas. Pascua es fuerte para Sí. mucha gente. Sí, todo Pascua es fuerte. Para hablar, estos días de Dios. Entrar a casa de Dios, muy importante. Mi mamá cuando entra a casa de Dios, no completo, ha dicho,
Cada Domingo entrar casa de Dios, iglesia. De hecho, ito importante para todas las personas. Nanay ko kasi pag ano. Si. Nanay ko kasi pag ano, simba. Hindi pwede yung ano. Hindi pwede na kalimutan na magsimba siya na about yung bisa computer. Sa daw sa nanay ko. Ito may edad. Wala nga nasimba sa dalas ko nagsiservice. Shot yun. Pati ang kapatid ko. Ako lang minsan. Kasama ko pamilya ko, lagi kami. Doon pala ginagawa namin. Pilito ko na lang kami. Dito ko muna tapusin ang video namin.